हेलो नागा बिजनेस एंड सॉल्यूशन आमी खान आज आइकिन आसे 4 लेन ओसोटे हेनवी विलेज आइकिन आसे दे अपलोड अवेलेबल थाका तो उतो आसे 1 बिघा आधा आसे दे 24,430 स्क्वायर फीट अवेलेबल अब इतो कोड आसे बोले तो इतो हेन विलेज ते 4 लेन आसे ना इतो गास पार करले तो 4 लेन आसो ओसोटे आसे इते पुरा इनका करगिनेका जाइसिले तो 2 मिनट ते पुंजी जाए ओ गाड़ी आहा जाओ करासे टाटा खानो टाटा आहा जाओ करासे वीडियो साले पाइला टाटा आहा जाओ करासे 2 मिनट ते फॉलन पुंजी जाए तु तो आसे फैक्ट्री ला बैक साइड ते आसे हेन विदे ठीक जानि ला बॉर्डर दे तो फैक्ट्री ते होम पाइप खान बनाए सीमेंट पर बनाए ना पॉल्यूशन सॉल्यूशन को नाय तो माटी अवेलेबल थाका तो आसे तो के तो आमी एंट्रेंस थाका पले तो के तो साउथ कोई एंट्रेंस रास्ता एते पर जागना गुरु पार करनो तो गुरुलाल आसे ना गुरुलाल भी पार करने जासिलो तो 126.9 इतो के तो साउथ कोई और ओ बम्बू फाले तो नॉर्थ कोई 101 आइते सागोली थाका फाले इफाले प्रा moi बहा थाका प्रा ओ बम्बू तक तो इतो तो ईस्ट कोई ना 226.8 फीट आसे और ओ ताते फाले तो ईस्ट फाले तो सेमा खानला माटी फाले तो इतो किमान आसे बोले तो वेस्ट कोई 202 फीट आसे 202 फीट मैं इतो एंट्रेंस मारा तो इतो रास्ता तो 15 फीट दिगिन आसे और 15 फीट भी मान डांगो दिगिन आसे तो आपने खान इंटरेस्टेड थाकले तो नागा बिजनेस एंड सॉल्यूशन तो कांटेक्ट करबी कांटेक्ट नंबर दिबो 7005170189 अलग नंबर भी दिबो 8413954173 और इतो स्क्वायर फीट तो लमसम pra 180 पर स्क्वायर फीट पा दियासे दे नेगोशिएबल एकदम सस्ता परा दियासे रिजनेबल रेट ना तो 180 पर स्क्वायर फीट और इतो तो 4टा प्लॉट थाकसे इतो तो दुटा तो ऑलरेडी मान ललेसे ना एते मान तक तो एकटा तो 45 बाय लंबा जाइसे एकटा तो 40 फीट जाइसे रोड टच तो इतो तो मान ललेसे तो ओ हॉस्पिटल भी इता है बोला आसे कोनो मो हुनिसे ताते इतो लथा मन होबो नेकी इतो डॉक्टर एकटा आसे ताखान ताते माटी किनगिन आसे ताते 2 बिघा नियरली थाकिबो ताते हॉस्पिटल खुलबेला आसे कोनो हुनि आसे आरो ओदो तामुल बागान भी ताते भी एकटा हॉस्पिटल आइबो गनेगा मोला कानते होने आसे तो इते हॉस्पिटल खोले तो इतो मेन पॉइंट हो जाबो इते गेस्ट हाउस खान की रोल ना केमाते रास्ता डायरेक्ट एंट्रेंस आसे तो ताते भी रास्ता दुटा आसे दे तो इतो 4 लेन असो हइसे इतो मानु लइला तो सब पाथर लगा लइसे दे आपनि खान किनिया तम देबे कोन किनिबो गले तो पाथर आनगिना डाल दिबो ना आरो सेम दिन दे गावबराला एनओसी विलेज रजिस्ट्रेशन दुकान सब बनागिना दि दिबो सेम दिन दे किना दिन दे आइ तो माटी को कारबार ना किन लबी ना बैक साइड ते नाला फैसिलिटी आसे ड्रेनेज फैसिलिटी बैक साइड बम्बू फाले ना तुइटा आसे पोस्ट तुइटा आसे दे इतो तो मानु ला हो जैसे मान लइसे तो एते बा लगिना बाइक तक तो 126.9 फीट आसे इतो মই इतो बय थाका पिलर बा ना ओ बाइक तक तो 126.9 फीट तो जिते आपनी इंटरेस्टेड थाकले तो पैसा थाकले तो एक बार बा पूरा ललिबी 43,97,558 ओलाय 180 रुपीस करले पर स्क्वायर फीट तो इतो 1 बिघा आधा से मन दंगवा से काफी आसे ना 2 बिघा दे किमान लाय 28,800 आसे तो इतो तो 24,430 आसे इतो तो 1 बिघा आधा आसे तो आपनि खान इतो किनिबो गले तो आमी खान के कांटेक्ट करबी हेजिटेट न करबी और इतो तो 4 लेन एरिया देबी इतो तो छोटो सस्ता पर दियासे दे मानो खान तो 190 to 100 इनका जास ना और इतो तो अप्रोच तो भी मन डायरेक्ट दंगुर आसे तो आपनि खान इतो पानी खेते आसे माटी तो अलप लगाबो लागिबो गोर बनाबो गले तो अराउंड 50,000 1 लाख माटी गिराबो लागिबो और इतो माटी भी लबो गले तो असोटे बाल माटी खान आसे आपनि खान दाम पर थाकले तो इंजोर 500 400 पाइ नि पाइ जाय ना जेसीबी दाम पर आपनि खान लंजोर थाकले और मानु खान के घेराई दिबो गले तो 1000 1200 इतो अपनी दाम पर मालिक खान लते नेगोशिएट करबो लागिबो कोन खान माटी घेराई दे ना तुइतो आसे तो किनि केना राखिबे लॉस नाइ दे और जिते आपनि खान किनि केना गोर बनाय केना बबो गले बे आपनि खान खुशी इतो खान भी दुटा लगिन आसे तखान गोर बनाय केना बबले आसे तो उ तो चेगासन सेमा और इतो आपनि खान लसिक तो कि ट्राई होबो आपनि खान खुशी इतो तो आउ हो जैसे ना और ताते लथा तो सब मिक्स आसे दे और ताते भी लथा और चेगासन मिक्स आसे इतो तो सेमा तो आपनि खान नाइबर खान तो सब मिलाई केना बइबो तो आपनि खान इतो लसिकले तो 180 करसिकले तो 43,97,558 गोर बनाबले बेसी दांगो आसे काफी
আৰু যেতিয়া আপুনি খান 43 লাখ এফৰ্ড কৰিব নাপাৰে গ'লে 2টা কাষ্টমাৰ লৈ কিনে আহিবি না আপুনি খান কিনিব গ'লে আপুনি খান 60 খান মিলাই কিনে আধা বি বিকাই দিব আধা কিনি ল'বি কিমান ইফালে ৰোড ফেচিংটো 126 আছে না তো 60 নিচিনা ল'বলৈ পাৰিব আপুনি খান তাইখানটো 40-45 লৈছে না তো তাতে বি গড় ওলাই যায় ডিমাপুৰতো 4,000-5,000 স্কোয়ার ফিট বি গড় বনাই দিয়ে তো ৰেক্টেংগলে লম্বা হৈ যাব হ'লে বি লছ নাই ৰেক্টেংগল লৈ ল'বি না কিলে মানে এইটো হেন বি এৰিয়াতে 4 লেনতে ইংকা সস্তা ক'ত দিবি না পায়াতো পায় হ'লে বি এইটো ভাল নিচিনা আৰু পাবলৈ টান নাই না তো আপুনি এইটোতো জানি ওচৰতে হৈ যাইছে তো জানিতো ওচৰতে আছে এইটো বম্বা আছে অলপ ক্ৰছ কৰিলেতো জানি হৈ যাইছে তো এইটো আছে নিউ লেন ডিষ্ট্ৰিক্টে আহিব এইটোতো হ'লে বি ডিমাপুৰ ওচৰতে আছে এইটোতো তো এইটো ৰাস্তা বি 15 ফিট আছে দেই তো ডাঙৰ আছে মাতিবই আধা কৰি কিনে আধা কিনিব গ'লে আপোনাক খুচি আপুনি খান খুচি কিনি হ'লে বি আপুনি খান একটা পাৰ্টনাৰ লৈ কিনে আহিবি কিয় মানে আধা বিঘালে আৰু আধাটো কিবা হৈ যায় না ফাট বিঘাবলৈ দিগদাৰ হৈ যাব এইটো কাৰণ আপুনি খান যেতিয়া আপুনি খান ইণ্টাৰেষ্ট থাকিলে আমি খান কি কণ্টেক্ট কৰিবি 1 বিঘা আধা আছে তো ৰাস্তা বি ইমান ডাঙৰ আৰু তাতে ফালেতো আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো তো মানুহ অহা ফালেতো আৰু 20 ফিট নিচিনা ৰাস্তা দি কিনে আছে ডাঙৰ কিয় মানে ইফালে পৰা খেকে যায় তো আৰু তাতেতো 4 লেন ডাইৰেক্ট যায় ini 2 minute napunci kita punci যায় 4 লেন বি তো 180 rupees per square feet itu road facing to কিমান আছে তো 126.9 feet আর ব্যাক সাইড to drain note আছে itu to 101 feet আমি যোনটো itu right side তে east কই itu তো 226.8 feet আৰু তাতে ফালে তো west ফালে তো 202 feet আৰু কিনা দিন দিবি আৰু ভাল মেজারমেন্ট কৰি কিনে itu হিচাপতে স্কয়ার ফিট ওলাই কিনে দিব না তো কিনা দিন দিয়ে গাঁওবুঢ়া লাই এনঅ'চি হেড গাঁওবুঢ়া লাই এনঅ'চি আৰু ভিলেজ খান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন খান সব বনাই কিনে একদিন দিয়ে এফিডেভিট চেলডেটকে আছে সব বনাই কিনে আপুনি খানকে দি দিব তো আপুনি খান এইটো কিনা দিম দিয়ে খুচি পৰা লৈ ল'ব এইটো আছে দেই তো আপুনি খান ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিলেতো নাগা বিজনেছ সলিউশ্যনটো কণ্টেক্ট কৰিবি কণ্টেক্ট নম্বৰ দিব 7005170189 আলক নম্বৰ দিব 8413954173 আৰু এইটো নিচিনা আলগ বাজে চাব গ'লে আমি খালা ইউটিউব চেনেল যে না নাগা বিজনেছ সলিউশ্যন তে দাবাবি চাইক্লন হৈ কিনা লাইক বি কৰি দিবি সাবস্ক্রাইব বি কৰি দিবি নোটিফিকেশন বেল আইকন দাবাই লিতো আমি কেতিয়া ভিডিও আপলোড লগাব আমি খান আপনি খান তাতে আপনি খান ইউটিউব তে পাই যাব আপনি খান স্ক্রিন দে তো আপনি খান নি নাকিনিবি নি চাই থাকিবি না আৰু আমি খান লতিটো সব জুনুন মাতি পাব কিনা তুমি দিবি স্যাটিসফাই হৈ কিনে কিনিব আৰু এডভাইস কৰিব মানুহ খানকে কত আপনি খান মাটি কিনলেবি লেন ফ্রড কিলো হৈ যায় গলে তো ভিলেজ গাঁওবুঢ়া খান না ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কি না দিব কাৰণে না মানুহ খান লুকাই কিনে বিকাই দিয়ে ভিলেজ গাঁওবুঢ়া চেয়াৰমেন খান না চাইন নালাগায় আৰু কেতিয়াবাতো একটা মাটিৰ পৰা 2-3টা মালিক বিকাই কিনে থাকে তো কোনোবা ট্ৰাইব খান ভিক্টিম বেছি হৈ কিনে আছে আজিকালি আমি নকলিবি আপুনি খান যাব আস্তে তো হ'লেবি এইটো খানটো ক'বলৈ নাপাৰে এতিয়া কৰা আছোঁ কোনে না তো এইটো খান লেন স্কেম কৰা খান বি স্কেম খানটো নকৰিবি না আৰু আমি এডভাইচ দিব কিনা মানুহ কতে আপনি মাটি কিনিবি ডিমাপুৰতে কিনিবি পেৰেণ্টে বি অলপ জামলা হোৱা আছে কোনো শুনি আছে তো চুমাকিনি মাটি কিনিবি নিউ লেনতে কিনিবি ডিষ্ট্ৰিক্টে নহ'লে তো কহিমাতে কিনিবি আপনি ভিলেজ জুৰিসডিকশন আন্ডাৰতে কিনা আছে বলে তো গাঁওবুঢ়া সাইন চেয়ারম্যান সাইন কম্পালসারি লাগাবি আৰু আলাগ বস্তি খানটো আলাগ সিস্টেম থাকে কোনোবা খান সেলস টেক্স থাকে কোনোবা খান ভিলেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে না এইটো খান কি মাঙা আছে এইটো নি দি কিনা শান্তি পৰা ভিলেজ পাতা বনাই কিনা আৰাম পৰা ৰিলেক্স পাব এনেকুৱা হ'লে আপুনি খান দিমাগ বি বেয়া নহ'ব ফিউচাৰতে আৰু আপুনি খান কিনি কিনে ৰিচেল কৰিব গ'লে আপনি খান গাঁওবুঢ়া আৰু চেয়াৰমেন গাঁওবুঢ়া চাই নাথাকিলে কোনবি আপনি খান মাটি নাকিনিবতো সদায় এনচিষ্ট্ৰিয়েল মাটি খান এনচিষ্ট্ৰিয়েল মাটি খানটো এইটোতো প্ৰব্লেম এইটোতো খানটো পাতা নবনাই একো নহয় না সেইটো গাঁওবুঢ়া আপুনি যেতিয়া এনচিষ্ট্ৰিয়েল মাটি কিনিলে গাঁওবুঢ়া চিল চাইন নাথাকিলেতো মানুহ খান নাকিনিব এইটো চিধা আছে আপুনি ৰিচেল কৰা তেন্তে এইটোৱে ক'ব তো গাঁওবুঢ়া খান না চাইন লগাবি কিনা টাইম দে আৰু ভিলেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন খান চব কৰিবি আৰু আৰাম পৰা সেটেল কৰি বহিবি আৰু এইটো বস্তুটোতো লাইট বিল বি কমিউনিটাইজ আছে দেই তো আপনি খান কিনি কিনে আরাম পৰা রিল্যাক্স পাব বলবি তো এইটো 180 rupees per square feet টোটাল এমাউন্টটো 43,97,558 না আৰু টোটাল স্কোয়ার ফিট তো 24,430 স্কোয়ার ফিট ওলাই দিয়ে তো আপনি খান মই ডায়লগটো বোরিং হৈ থাকিব লাগিব এনে পাব্লিক এৱাৰনেছ বি ক্ৰিয়েট কৰি আছে এডুকেট কৰি আছে এইটো এনে টাইম পাছ চাই থাকিবি না কিনিলিবি নি চাবি এইটো আপনি খানকে এডভাইস কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ নাগা বিজনেছ এণ্ড সলিউশ্যন